وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أشرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم، نبذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت ليلة التسوير بالعالم المدرك الكبير عن جمال مشهود بالعين، حاول لوصف الكمال المدرك والحسن التام والزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون بالأصلاب الكريمة والبطون، وما من صلب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعم، وهو القهار الدام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موضع استقراره وموضع خروجه، وقد قدت الأقدار الأزلية بما قضت، وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت، فكان مستقره بالأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز بعالم الشهادة بشرا لا كالبشر، ونور حير الأفكار ظهوره وبهر، فتعلقت همة الراكب لهذه الحروب بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور المعروف، وإن كانت الرسول تبي بعشر معشر أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين، وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين، وإلا فأنا تعرض الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من شير أشراف المخلوقين، وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين، وبقيت رايته بالكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعية عنك بهذه العطرة الكريمة، ولعجت شوقي إلى سماع أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، يدخلان بشفاعة هذا النبي الشافع، يجرى عابر ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يخف ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار. يتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائقه الأسماع والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو الحبيب، أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقال.
عليه. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالنور. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعدد الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية، فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين، فتلقن هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام، حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمه التي هي بالمخام في آمنة السيدة الكريمة آمنة، فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها وضمته عشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها، وحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه أنا ولا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم بيضات فضله وتنتشر فيه آثار نجري سوير. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى عاشق
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يسبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراك هذا الصراط. العيون متشوفة إلى بروزه، متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه. كل ذلك
لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حمل حمل في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادتها لم تزل الأرض والسماوات متضمحة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل على محمد. خير البرية نظر إلي خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية خير حشاك تنفع مرسل عطف علي خير البرية نظر إلي أنت إلا كنز عطية أنت إلا كنز
بشر محبا ولو برؤيا إني محب بذكر أحمد بشر محبا ولو برؤيا خير البرية نظر إلي أنت إلا كنز العطية من ذا إلا كنز العطية خير البرية نظر إلي خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية أنت إلا كنز العطية صلاة ربي عليك حبي مدام قلبي بذكر حيا صلاة ربي عليك حبي مدام قلبي بذكر حيا خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية من ذا إلا كنز العطية خير البرية نظر إلي خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية سيدنا النبي 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 شيخ محمد زيني بن عبد الغني حبيب النبي شيخ محمد زيني بن عبد الغني حبيب النبي سيدنا 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 النبي شيخ محمد زيني بن عبد الغني حبيب النبي شيخ محمد زيني عبد الغني حبيب النبي اللهم صل وسلم عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب ونوطي هذا الحبيب على الذي السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله القدرة كشفت لنا هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور
وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من مشاركة لها في هذا السمات الممدود. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف في القسمات الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد. يا ربي صل وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم عليه. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق الكون وجاد بوجود المصطفى حماد، ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. فاضربوا يا أهل المداني، فهزر العيون غران، واستضيئوا بجمال، فقام الحزن تفرّا. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد، حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد. ونبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. فلربكم محمد جل أن يحزره إن حبنا طاف الهادي محمد، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك. صلوات الله عليك. مرحبا يا
سبيلي كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهي في جواري خير نجا طلب وعلينا من زليلات العلا وجب شكر علينا فدعا لله وصلاة الله يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله وببركة الهادي محمد يا الله سلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلوا على النبي محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية العبودة توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب إجازته تحط رحل فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكي كوش إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولعهدك من الحافظين اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووزره ووالاه وظهره وأما ببركته وشرفه بجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع أقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة
واغفر اللهم كربة المكروبين وقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأخبار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن له منسوب آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الفاتحة. فاتحة. بسم الفاتحة. الفاتحة. يا ربي تكريم من جاء عندنا وأعطنا يكرم وتكريم من جاء عندنا يا ربي تكريم من جاء عندنا وأعطنا بارك هديتي حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك بنور الفهم وأخرجنا من الظلمات الوهم وافتح أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا
إنك أنت عليم حكيم. وصلى الله على سيدنا محمد نبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberi kesempatan kepada kita seberataan untuk hadir di majlis yang penuh dengan rahmat wal barakat Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan anak-anaknya dijadikan anak yang saleh, cucunya dijadikan yang cucu yang saleh dan salihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Rajab mempunyai kekhususiaan yang besar di hadapan Allah. Kemuliaan di dalamnya tidak diragukan lagi. Mengingat bulan Rajab ini adalah bulan yang dimuliakan langsung oleh Sang Penguasa Jagat Raya ini. Kita dianjurkan untuk menyambut bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Ta'ala ini dengan berbagai macam aktivitas ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Ta'ala memberikan kabar di dalam Al-Quran, di dalam surat At-Taubah ayat 36, bahawa bulan Rajab ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Inna iddatash syuhur indallah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di hadapan Allah Ta'ala ini 12 bulan yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, di mana Allah Ta'ala menciptakan langit-langit dan bumi ini. Di situ pula Allah Subhanahu Ta'ala menjadikan 4 bulan ini bulan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. 3 bulan yang berdampingan, Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram, dan yang satu berpisah, yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab ini adalah gerbang menuju Sya'ban, gerbang menuju bulan suci Ramadan. Rajab ini diambil dari kata tarjibun, pengagungan, karena di dalamnya banyak kekhususiaan yang terjadi di dalamnya yang tidak terjadi di bulan Sya'ban dan tidak terjadi di bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Bulan Rajab ini adalah bulan yang dikhususkan oleh Allah Ta'ala. Walaupun kedudukan bulan Rajab ini di bawah kedudukan bulan suci Ramadan, akan tetapi keistimewaan, kekhususiaan yang terjadi di bulan Rajab ini tidak terjadi di bulan Sya'ban dan tidak terjadi pula di bulan suci Ramadan. Bulan Rajab ini dijulukin bulannya Allah. Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, Ramadan syahrul ummati. Walaupun hakikatnya sebagian ahli sejarah menerangkan bahawa ini adalah hadis dhaif, tapi untuk fadilatul amal kita boleh melaksanakannya, kita boleh mengambil faedahnya.
Rajab adalah bulannya Allah, di mana kita dianjurkan untuk memperbanyak menanam kebaikan di bulan Rajab ini melebihi daripada bulan-bulan yang lain. Pertama yang harus kita perhatikan, sebelum kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Ta'ala ini, kita harus perbarui taubat kita kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Kita harus perbarui pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Karena seseorang bisa dekat dengan Allah Subhanahu Ta'ala itu bukan dengan banyaknya taat kepada Allah Ta'ala, akan tetapi walaupun ibadahnya biasa-biasa saja, yang fardu saja, tapi dengan meninggalkan maksiat itu lebih baik, lebih afdal dibanding orang yang banyak ibadah tapi maksiatnya jalan terus. Di sinilah kita dianjurkan untuk memohon ampun kepada Allah Ta'ala, menanamkan kebaikan dengan memperbanyak istighfar, terutama istighfar yang telah disusun oleh guru-guru kita, dengan pembacaannya Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli hamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni. Dibaca setelah salat maghrib. Ada pula yang mengatakan salat isya dan salat subuh 70 kali. Karena istighfar ini adalah salah satu proses untuk mengambil simpati Allah kepada kita. Allah sebutkan, kalau bukan karena ibadah umatku, hambaku, kalau bukan karena ibadah umatku, artinya kalau bukan karena orang-orang ahli ibadah daripada hambaku, laula ibadullah rukka wasubyatun rudda wabahaim rutta lasubbu alaikumul adab sabba. Kalau bukan karena aku melihat hamba-hambaku ini ahli ibadah kepadaku, mohon ampun kepadaku. Kalau bukan karena bayi-bayi yang menyusui tidak ada dosa, kalau bukan karena binatang-binatang yang mencari makanan tidak ada dosa, lasubbu alaikumul adab sabba, maka aku akan tuangkan azab dariku berkali-kali, kata Allah Ta'ala. Jadi keberadaan orang ahli ibadah, keberadaan orang-orang yang ahli istighfar meredam kemurkaan Allah Subhanahu Ta'ala kepada hambanya. Dan kita tidak diperbolehkan berputus asa dengan rahmatnya Allah Ta'ala karena kesalahan kita. Sebanyak apapun dosa yang pernah pian lakukan, sebesar apapun kesalahan yang pernah pian lakukan, Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk memohon ampun, memberi kesempatan kepada kita untuk membersihkan dosa tersebut, memberi kesempatan kepada kita untuk menggapai rahmatnya Allah Subhanahu Ta'ala sebesar apapun. Makanya ayat ini membuat bahagia buat diri kita semuanya, mengingat kita ini tidak lepas dari kesalahan. Dan banyak ulama-ulama yang tertulis terukir dalam tinta emas, dahulunya masa lalunya gelap gulita, tapi karena bertaubat kepada Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Ta'ala jadikan waliullah, Allah jadikan orang-orang pilihan Allah. Salah satunya adalah Fudail bin Iyad, di mana Allah Subhanahu Ta'ala memberi kesempatan kepada hambanya untuk kembali kepada Allah, rujuk. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an innahu wal ghafurur rahim.
katakan kepada hambaku yang banyak berbuat dosa, jangan berputus asa, kata Allah Ta'ala. Kita tidak boleh berputus asa dengan dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Allah membukakan pintu maaf buat diri kita seberatan. Dan di bulan Rajab ini kesempatan kita untuk memohon ampun kepada Allah berlipat ganda. Bulan Rajab ini dinamakan pula bulan tergabulnya doa, di mana Allah Subhanahu Ta'ala tidak menolak 5 malam dari hambanya. Yang pertama malam Lailatul Rajab, yang kedua malam nisfu min Sya'ban, yang ketiga malam Lailatul Jum'ah, yang keempat malam Lailatul Idul Fitri, yang kelima malam Lailatul Idul Adha. Malam ini adalah malam yang dispesialkan oleh Allah Ta'ala. Allah akan menerima doa-doa dari hambanya. Maka dari itu kita perbanyak doa di bulan Rajab, khususnya doa-doa yang telah diatur oleh para aslafuna, doa-doa yang diatur melalui sanad-sanad yang benar. Salah satunya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan. Apa makna barakah itu? Kebaikan. Makna barakah itu adalah ziyadatul khair, lipat gandakan kebaikan. Ya Allah, berikanlah kebaikan yang banyak di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan pula aku ini ya Allah di bulan suci Ramadan. Kemudian bulan Rajab itu sendiri dinamakan pula bulan As-Sab, bulan tuangan. Kenapa dikatakan bulan tuangan? Dikarenakan Allah Ta'ala menurunkan rahmat wal barakat wal nafahat wal nur wa khususiyat di bulan Rajab ini melebihi daripada bulan-bulan yang lain. Kalau bulan-bulan yang lain umpamanya 50%, di bulan Rajab ini 90%. Allah menurunkan rahmat, menurunkan barakat, menurunkan kekhususiaan kepada hambanya. Maka rugi kalau kita di bulan Rajab ini begawiannya hanya guring saja, begawiannya cuma mauk saja. Rugi benar. Nah, dikatakan bulan As-Sab karena begitu banyak rahmat wal barakat wal nafahat wal khususiyat yang Allah Ta'ala turunkan di bulan Rajab. Bulan Rajab pula dinamakan pula bulan Asam, bulan yang tuli. Dikarenakan di bulan Rajab itu Allah melarang melaksanakan peperangan. Dan orang-orang dahulu itu sangat menghormati bulan Rajab. Makanya dikatakan bulan yang tuli, dikarenakan di bulan Rajab itu tidak terdengar sedikit pun suara hentingan senjata. Bulan Rajab pula dijulukin bulan Rajam. Kenapa dikatakan bulan Rajam? Karena pada saat itu syaitan lagi dirajam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaitan lagi dihukum oleh Allah Ta'ala.
bulan Rajab dinamakan pula bulan barakah karena begitu banyak keberkahan di dalamnya, kekhususian yang ada di dalamnya. Salah satunya terjadinya Isra wal Mi'raj di bulan Rajab. Setiap bulan mulia itu ada titik kemuliaannya. Titik kemuliaan di bulan Rajab itu ada pada malam 27 Rajab, malam Isra wal Mi'raj. Titik kemuliaan dari bulan Sya'ban itu ada pertengahan nisfu minas Sya'ban. Titik kemuliaan di bulan suci Ramadan itu adalah malam Lailatul Qadar, malam di mana khairum min alfi syahri, malam di mana nuzul Quran, dan malam 27 Rajab adalah malam seafdal-afdalnya malam untuk diri pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, untuk diri pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seafdal-afdalnya malam. Untuk diri pribadi Nabi Muhammad, malam 27 Rajab itu lebih baik daripada malam semua Ramadan. Lebih bagus, lebih afdal dibanding malam Lailatul Qadar. Lebih baik daripada malam Lailatul Nisfu min Sya'ban. Lebih bagus daripada malam-malam Muharram sabarataan. Kenapa demikian? Karena pada malam 27 Rajab ra'a rabbu bi'aini ra'sihi. Karena pada malam 27 Rajab itu Nabi Muhammad melihat wajah Allah dalam keadaan terjaga. Kita harus meyakininya bahwa Nabi Muhammad Isra Mi'raj bertemu dengan Allah dalam keadaan terjaga. Ayat Qur'aniyah meyakinkan di dalam surat Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang menjadi keyakinan di sini adalah subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha besar Allah yang telah memperjalankan hambanya. Kejadian di dalam Al-Quran ini, kata-kata hamba ini selalu dikaitkan dalam keadaan terjaga, tidak dalam keadaan mimpi. Tidak ada dalam keadaan mimpi Allah mengatakan abdan, itu tidak ada. Semuanya dalam keadaan nyata, dalam keadaan terjaga. Salah satunya di mana dalam surat Iqra, ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla. Mereka berusaha untuk menghalangi Nabi Muhammad, seorang hamba, maksudnya Nabi Muhammad yang dalam keadaan salat. Kejadian ini pada malam 27 Rajab, malam yang mulia, malam yang agung, seafdal-afdalnya malam untuk diri pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad, seafdal-afdalnya malam itu bukan malam 27 Rajab. Untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad, seafdal-afdalnya malam adalah malam dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana kejadian Isra wal Mi'raj itu Nabi pada saat berada di Mekkatul Mukarramah. Ba'da ruju' minat Taif. Setelah Nabi itu bulikan berdakwah ilallah dari Taif. Dihina, dicaci maki, diintimidasi Rasulullah. Sekitar umur 40 tahun. Di mana wa baina Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijri. Al hijri hada itu Ka'bah, ya.
Pian tahu ada talang air itu, nah, Nabi lagi santai duduk di situ. Lagi santai ini Nabi. Berada di Mekah. Baina rajulaini, di antara dua orang laki-laki penjaganya yang setia, keluarganya. Siapa? Manhu? Sayyidina Hamzah. Yang kedua Ja'far ibn Abi Talib. Ja'far saudara dari Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Kemudian atahu Jibril, datang Jibril. Di mana Jibril ini misinya membawa wahyu. Diperintah oleh Allah Ta'ala membawa wahyu kepada seberataan para nabi. Wa Mikail, ternyata ada temannya juga, Mikail. Wa Israfil, ada teman juga Israfil. Fahtamalahu hatta ja'u bihi Zamzam. Kemudian Nabi dibawanya setelah mengucapkan salam, yang tahu cuma Nabi saja. Yang lainnya tidak melihat, dibawanya di dekat air Zamzam. Kemudian Nabi dibelah dadanya. Kemudian dikeluarkan hati Nabi, dicucinya dengan air Zamzam. Perhatikan, banyak sekali hikmah, ilmu di dalamnya. Pembelahan dada Nabi ini menunjukkan bahwa hati Nabi ini disucikan oleh Allah Ta'ala sesuci-sucinya. Walakin zadu tuhurun ala tuhurin. Akan tetapi Allah Ta'ala melipat gandakan kesucian yang ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bukan terjadi sekali. Pencucian hati Nabi dibelah dada Nabi bukan hanya sekali, tapi itu terjadi 3 kali. Yang pertama pada saat Nabi itu berumur 10 tahun, lagi asik main-main ini dengan teman-temannya. Yang kedua pada saat pertama turunnya ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra warbukal akram ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Setelah turunnya ayat ini, hati Nabi, dada Nabi dibelahnya, hati Nabi dikeluarkannya, dicucinya dengan air Zamzam. Yang mana sebelumnya dicuci dengan air Kautsar, tempat setan yang bersarang di dalam dada itu tidak hilang. Lalu dicucinya dengan air Zamzam, hilang. Nah, ini dalil. Sesungguhnya air Zamzam itu lebih afdal, lebih bagus, lebih bongas, lebih manfaat dibanding air Kautsar. Meskipun kedudukan air Kautsar itu berada di surganya Allah. Yang ketiga, pada saat Nabi akan melaksanakan Isra wal Mi'raj. Kemudian setelah dicuci hati Nabi, wa mala'ahu hilman. Apa makna hilman itu? Hilman ini kebersihan hati, kesabaran, masuk dalam kategori hilman. Wa ilman, ilmu. Wa yaqinan, yaqinan. Wa islaman, wa hikmatan. Thumma adbaqahu, kemudian ditutup kembali. Ini dalil Nabi Muhammad saja sebelum bertemu dengan Allah Ta'ala dibekali dengan ilmu, dibekali dengan kesabaran, dibekali dengan keyakinan, dibekali dengan keistiqomaan, dibekali dengan Islam. Ini dalil. Sesungguhnya orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak cukup bermodalkan ibadah tapi tidak dibekali dengan ilmunya Allah Ta'ala. Kalau pian lihat tadi Nabi Muhammad dicuci hatinya dengan air Zamzam, tapi Allah Ta'ala menyediakan untuk mencuci hati kita ini dengan ilman. Sayyidil Imam Ahmad
Al-Attas, beliau mengatakan ilmu itu ya, sabun lil qulubi wa ma'un lil qulubi. Ilmu itu bisa menjadi sabun pembersih, soklin untuk hati. Bisa jadi ilmu itu menjadi air bagi hati. Untuk hati yang dipenuhi dengan hasad, yang dipenuhi dengan dosa, yang dipenuhi dengan maksiat, yang dipenuhi dengan pelanggaran-pelanggaran di dalamnya, maka kedudukan ilmu kasabun, seperti sabun. Kalau pian itu punya baju putih, dicuci dengan air, kemudian dicuci yang satu dengan rinso, soklin. Tentu yang pakai soklin lebih bungas, lebih bersih, lebih harum. Apa pian tidak melihat bagaimanakah kedahsyatan dari ilmu? Orang yang menyentuhnya pasti berubah. Orang yang menyimpannya pasti berubah. Pasti itu berubah. Yang dahulunya orang ahli maksiat, ahli dalam melaksanakan kesalahan, pada saat menyimpan ilmu di dalam dadanya, semuanya berubah. Lidahnya berubah, ibadahnya berubah, perilakunya berubah, seberataan berubah, darajatnya pun berubah. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, kata Allah, hal yastawal ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jelas tidak sama. Makanya Allah sediakan itu ilmu. Akan tetapi untuk mendapatkan ilmu ini tidak segampang seperti pian mendapatkan pahala. Tidak seperti air yang ada di depan pian ini. Saat ini pian haus, saat ini pula pian dapat meminumnya dan hilanglah haus dalam diri kita. Ilmu tidak seperti itu didapatkan. Tidak seperti orang mendapatkan pahala. Saat ini pian sedekah, saat itu pula pian mendapatkan pahala. Saat ini pian beribadah kepada Allah, saat ini pula pian mendapatkan pahala. Tapi ilmu pian bisa dapatkan hanya dengan jid wal ijtihad was sabar. Kalian bisa mendapatkan ilmu ini dengan berusaha dan sabar. Sabar hadir majlis, sabar dalam berguru, sabar dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada di dalamnya, sabar menelan pahitnya belajar ilmu agama. Man lam yaduk dulla ta'allumin sa'atan tajra'at tulal jahli tula hayatihi. Barang siapa orang yang tidak mau sabar dalam menuntut ilmunya Allah Ta'ala, maka ia akan menelan pahitnya kebodohan untuk selama-lamanya. Karena ilmu ini mengangkat darajat seseorang, darajat yang abadi, darajat yang kekal. Makanya agak susah untuk mendapatkannya. Hadir di majlis, meninggalkan maksiat, meninggalkan hal-hal yang tidak baik, ilmu akan masuk. Meninggalkan hal-hal yang berhubungan dengan pelanggaran-pelanggaran, ilmu akan masuk di dalamnya. Dan bertawadhu di hadapan mu'alim, di hadapan mu'allim. Al-ilmun harbun lil fata al-muta'ali kasayli lil makan ali.
ilmu itu akan lari kalau seseorang merasa tinggi hati di hadapan gurunya, tidak mempunyai rasa ta'ziman, menyamakan gurunya dengan saudaranya, menyamakan gurunya dengan anaknya, menyamakan gurunya dengan temannya, maka ilmu tidak akan pernah masuk, ilmu akan lari. Masuk dalam tubuh pian seberataan, sebentar lari, hilang. Kasaili lil makan ali, seperti air yang tidak dapat mendaki di tempat yang tinggi. Diharuskan tawadhu untuk mendapatkan ilmu, makanya agak susah mendapatkannya. Sedikit sombong aja, sedikit gelil adab saja, sedikit su'ul adab aja, ilmu enggak masuk. Imam Sufyan Tsauri mengatakan innama harramal ilm li qillatil ihtiram li ahli ilm. Ilmu itu akan sulit masuk ke dalam tubuh murid kalau murid gelil adab di hadapan gurunya, murid tidak punya aturan di hadapan gurunya. Makanya ilmu agak sulit untuk mendapatkannya. Diperlukan sabar, sabar Ayub, diperlukan sungguh-sungguh, diperlukan memerangi hawa nafsu yang ada pada diri kita, diperlukan untuk mengamalkan ilmu tersebut, diperlukan waktu untuk mendapatkan ilmu, diperlukan serius untuk menangkap ilmu tersebut. Ilmu akan lari kalau hanya begawainya bercanda-bercanda, nggak masuk. Ilmu nggak masuk, nggak masuk. Ilmu ini warisan dari Nabi. Ilmu ini adalah benda hidup. Ilmu ini adalah sesuatu yang mulia. Tidak ada kemuliaan yang melebihi dari ilmu yang turun dari langit, itu tidak ada. Dan Al-Quran adalah sumber daripada ilmu. Makanya kalau pian ingin mendapatkannya harus sabar, duduk, didengarkan, waktu ada majlis, ada mahabbah, ada cinta, ada sungguh-sungguh. Di sini Allah Ta'ala berikan kesempatan kepada kita untuk menimba ilmu, mengisi hati kita dengan ilmu. Sehebat apapun ibadah pian, kalau tidak dibekali dengan ilmu, maka tidak akan pernah sampai kepada Allah Ta'ala. Kalau Nabi Muhammad saja sebelum Isra wal Mi'raj, wa mala'u hilman wa ilman wa hikman wa yaqinan wa islaman. Kalau Nabi Muhammad saja, orang yang paling mulia di dunia, mulia di alam akhirat, masih dibekali ilmu oleh Allah Ta'ala sebelum menghadap kepada Allah Ta'ala, lalu bagaimana dengan kita? Siapapun orangnya, kalau dia itu beribadah kepada Allah Ta'ala tidak dibekali dengan ilmu, maka ibadahnya tidak akan pernah sampai kepada Allah Ta'ala. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu amalu mardudatun la tuqbalu, fa'alima bi'ilmin lam ya'malan mu'adzabun min qubli ubadil wathan, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu amalu mardudatun la tuqbalu. Setiap amalan kebaikan yang pian lakukan, kalau tidak dibekali dengan ilmu, maka tidak akan pernah sampai kepada Allah Ta'ala. Makanya agak sukar untuk mendapatkan ilmu. Perlu ta'ziman, perlu untuk melawan hawa nafsu yang ada pada diri kita. Perlu amsit, diam, ta'ziman, hormat, baru ilmu itu akan masuk. Jangan kalian kira pian berada di rumah pian, kemudian tidak mau hadir majlis ilmu, keluar dari tempat rumah pian, pian menjadi orang alim. Tidak. Jangan pian kira orang-orang yang tidak mau hadir majlis taklim itu hatinya menjadi tenang. Tidak. Mereka akan menjadi gelisah. Harta tidak menjamin seseorang menjadi tenang hatinya. Tidak punya harta juga tidak tenang. Tapi harta bukan jaminan menjadikan orang menjadi tenang, menjadi mulia.
yang menjadikan orang itu mulia adalah ilmu dan ketakwaannya kepada Allah Ta'ala. Imam Syafi'i mengatakan hayatul fata wallah bi ilmin wa tuqa. Kemuliaan seseorang itu adalah pada saat beramal dengan ilmunya dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Maka dari itu ilmu ini harus prosesnya belajar, bitikrar, diulangi lagi, nggak faham tanya. Kalau kita lihat bagaimanakah orang-orang yang telah diberikan Futuhatul Kubrah oleh Allah Ta'ala secara singkat ulun padahkan Sayyidil Imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadil mengulang-ulangin lagi ilmu itu sebelum belajar kepada gurunya 20 kali. Imam Bukhari sebelum meletakkan hadis-hadis yang berjumlah lebih dari 600.000 di dalam kitab Sahih Bukhari itu, meneliti terlebih dahulu, mengulanginya terlebih dahulu sebelum disebarluaskan semasa 10 tahun. Sebagian pula mengulang-ulangin lagi 100 kali, bahkan ada yang 1000 kali. Agar ilmu ini melekat pada diri kita. Ilmu itu sensitif kalau ada sesuatu yang tidak baik pada diri kita. Untuk mendapatkan ilmu itu, pertama, cintailah orang-orang yang dekat dengan Allah. Karena memandang wajah orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala itu dapat mengantarkan kita dekat dengan Allah. Dekat dengan orang-orang pilihan Allah Ta'ala itu dapat mengantarkan kita dekat dengan Allah. Kun ma'allah fa'illam takun fakun ma'aman kana ma'allah fa'innahu yusiluka illallah in kunta ma'ahu. Pertama, dekatlah kalian kepada Allah. Dekatin orang yang dekat dengan Allah. Makanya orang kalau sudah dekat dengan orang yang alim-alim, tempat duduknya orang alim tidak akan pernah membawa kerugian untuk selama-lamanya. Tempat duduknya orang-orang alim membawa keberkahan tersendiri. Kalau dia tidak bisa mendapatkan manfaat dari ilmunya orang alim karena tidak faham, minimal dia mendapat pandangan doa dari orang alim sampai kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Berapa banyak pendosa, dia tidak ngerti ilmu, tapi dia punya rasa cinta terhadap orang alim. Berkat pandangannya orang-orang saleh, berkat pandangannya orang-orang yang telah diberikan kekhususian oleh Allah Ta'ala, dapat meluluhkan hati yang keras, dapat mengantarkan seseorang dekat dengan Allah dalam sekejap, mengantarkan diri kita dekat dengan Allah Subhanahu Ta'ala. In kunta ma'ahu, selama pian mencintainya. Singkat kejadian Isra wal Mi'raj ini, pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah, target pertama ke Yerusalem, Masjidil Aqsa, Yerusalem. Kemudian baru ke langit. Besok kita akan bahas panjang di Kuala Qurun, di mana intisari dari perjalanan spiritual ini membawa hasil ibadah yang wajib tidak bisa ditawar lagi, dan itu seafdal-afdalnya ibadah adalah salat 5 waktu. Ternyata di dalam rahasia salat 5 waktu itu dapat kita diberikan alat deteksi oleh Allah Ta'ala dengan salat. Banyak orang tidak sadar. Sejelek-jeleknya orang itu orang yang meninggalkan salat tanpa udzur. Ada orang perilakunya tidak baik, tapi salatnya bongas, pasti dia akan kembali. Lebih-lebih kalau dia sudah mampu melaksanakan salat berjamaah 40 hari, 5 waktu 40 hari, dijamin akan hilang fasik, akan hilang kemunafikan, akan dihilangkan oleh Allah Ta'ala kotoran-kotoran hati yang ada di dalamnya. Ternyata hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah.
menggandengkan antara solat dan falah, kemenangan. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala itu akan memberikan keberhasilan pada diri seseorang kalau dia memperhatikan urusan akhiratnya, terutama solat. Kenapa kadang-kadang hajat kita ini gobulnya jarang-jarang atau gobulnya terakhir? Karena kita suka mentakhirkan salat kita. Biar mentakhirkan kewajibannya kepada Allah Ta'ala, siap-siap dulu digabulkan hajatnya oleh Allah Ta'ala. Seberataan digabulkan dalam sekejap oleh Allah, karena dia memperhatikan urusannya dia dengan Allah. Ini yang membuat kita ini tidak sadar. Kadang-kadang sholat jam 2 tanpa udzur, kadang-kadang sholat sampai keluar waktu tanpa udzur, kadang-kadang gara-gara bisnis, karena ramainya perniagaan, sholatnya digodok saja. Dia tidak sadar bahwa hajatnya seberataan ditakhirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata di dalam salat itu sendiri ada obat bicara. Inna fis salati syifa. Sesungguhnya di dalam salat itu ada obat. Nah, di sini yang harus kita perhatikan. Kalau ada anak pian ya nakal, ajak salat berjamaah. Salat aja, sudah biarin aja. Satu kali pian lihat reaksinya. Salat duhur, salat asar, terus salat berjamaah. Selesai. Semuanya akan terselesaikan dengan baik. Tapi kalau sudah orang berani meninggalkan salat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mentakhirkan seberataan hajat-hajat yang penting-penting yang ia perlukan. Maka dari itu hasil dari Isra wal Mi'raj ini adalah melaksanakan salat 5 waktu yang sampai saat ini kita kerjakan. Ini sudah 1 jam, insyaallah besok kita akan bahas bagaimanakah perjalanan Isra wal Mi'raj, tafsiran subhanalladzi asra bi abdi lailan malam minal masjidil haram Makkah ilal masjidil aqsa Baitul Maqdis ladzi barakna haulahu, kemudian linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Kita akan rinci secara detail bagaimanakah nanti bertemu di langit dengan Nabi Allah Adam, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa. Lalu bagaimanakah bertemunya, bagaimana ucapan-ucapan mereka, lalu apa yang dilihat oleh Nabi. Insyaallah besok kita akan lanjut di Kuala Qurun. Mudah-mudahan bermanfaat wal barakah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada kita. Mudah-mudahan barakah syahr Rajab ini masuk ke dalam diri kita, kepada keluarga kita, kepada dingsana kita sabarataan. Allahumma barik lana fi Rajab, Allahumma barik lana fi Rajabi, Allahumma barik lana fi Rajabi والشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. حان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Insyaallah bulan depan penutupan. Mengingat kita masuk bulan suci Ramadan. Tapi yang dakwah WA berjalan, live streamingnya di Tanggol bisa Al-Fatah, Tanggol, lihat langsung asar, pembacaan kitab tentang Ramadan,
kitab Minhaj Sawi fi Tariq As-Sada ala Ba'alwi, dan kitab-kitab mu'tabarah yang lainnya, kitab-kitabnya para salaf. Jadi bulan depan insyaallah tanggal 22 Februari. Tanggal 22 Februari. Catat dalam memori, tanggal 22 Februari kita akan berbicara tentang yang berhubungan dengan Sya'ban dan Ramadan. Sya'ban dan Ramadan. Dan akan dibuka kembali nanti setelah haulan Habib Saleh Tanggul. Dan insyaallah bulan depan akan diberi kabar tanggal berapakah haulan dan tanggal berapakah nanti pembukanya. Nah, nanti itu kalau sudah haulan nanti jamaah-jamaah harus dikondisikan. Ya, harus dikondisikan. Yang dari Kuala Kurut, nanti yang ada di Sungai Tabuk, yang dari Kapuas, yang dari Palangka, semuanya akan bersatu nanti dengan panitia jamaah pengajian di pusat Tanggul nantinya. Kul khair insyaallah. Ya, diharap kedatangannya nanti, kemudian dikondisikan semuanya jamaah menjadi panitia, seberataan menjadi panitia. Khususnya jamaah pengajian kita, semuanya menjadi panitia agar dapat barokah Habib Saleh Tanggul. Amin ya rabbal. Kalau Tuan Guru Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani aja mengabdi ke Tanggul. Mengabdi umur baru 20 di bawah 20 tahun mengabdi di Tanggul. Kadang seminggu. Kemudian diperintah lagi dari Tuan Guru Syarwani Abdan, kadang sampai 4 bulan beliau. Ini di biografi Sidin. Lihat biografi Sidin itu. Ya, makanya Sidin itu kalau pian lihat dahulu di kamar Tuan Guru Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani, kamar khusus Sidin, tidak ada foto habaib kecuali Habib Saleh Tanggul. Satu Habib Saleh Tanggul. Baru di ruang tamu ada foto Habib Bakar dengan Habib Saleh. Oh, lu lihat sendiri, bukan kata orang. Artinya bahwa keberkahan orang-orang soleh ini mengantarkan kepada Futuhatul Kubra. Ya, insyaallah bulan depan kita ketemu kembali dan kita akan kaji lebih dalam lagi yang berhubungan dengan bulan suci Ramadan dan pemberitahuan masuknya pengajian setelah haulan Habib Saleh Tanggul. Mudah-mudahan bermanfaat. Doakan ulun panjang umur. Ulun akan doakan pian seberataan panjang umur. Dan kita sama-sama berjuang untuk di jalan Allah. Amin amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. حان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Sekali lagi bulan depan 22 Februari. 22 Februari. Insyaallah mudah-mudahan Allah takdirkan kita dapat bertemu kembali. Amin ya rabbal. Dan besok insyaallah pengajian berada di Kuala Kurun. Besok insyaallah pengajian berada di Kuala Kurun. Kita akan membahas Isra Mi'raj secara detail, secara lengkap insyaallah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله شيخنا يا زيني أنت مربي روحي يا شيخنا يا زيني أنت حبيب النبي يا سيد berkat guru sekumpul
ngumpul mohon syafaat Rasul dalam surga terkumpul.